Bonjour et bonsoir à tous et toutes, salam alaikum. راني جيت لكم une فيديو جديدة هاد الخطرة concernant bricolage. راكو تشوفوا هنا كاع nous avons un climatiseur نهضر en français باش pour un plus grand public ou بالدارجة en arabe également. Donc nous avons un climatiseur qui fuit. Donc il y a des gouttes qui s'écoulent au bas du climatiseur. Vous voyez des gouttes d'eau qui s'écoulent au bas du climatiseur. Vous le voyez, quand vous avez allumé, il est à 26 degrés. Donc il y a des gouttes qui s'écoulent. Plus je descends la température, j'augmente le froid du climatiseur, plus les gouttes augmentent en intensité. Donc plus bas, j'ai mis une petite bassine pour récolter l'eau qui s'écoule. Vous voyez qu'il y a pas mal d'eau qui s'est accumulée dans la bassine. Donc là, je vais vous montrer la solution, comment faire pour régler ce problème. Ce n'est pas un grave problème, ça se règle facilement. Donc je vais répéter en arabe. درجة تاعنا الجزائريين هاو الكليماتيزور راك تشوفوا راه يقطر، راني دايرو 26 درجة راه يقطر. دوك راح نريباريه باش يولي ما يقطرش. راك تشوفوني حطيت هنا تحت هنا باسينه راهي تتعمر بالماء هذاك، سينو دير لي انونداسيون. راح نقول لكم الطريقه كيفاش نريباريوها. دونك هنا يفو سافوار بلي كاين à l'intérieur du climatiseur عندنا une petite tasse intérieure où l'eau تاع الكوندونساتور منا وين l'eau هادي se remplit à l'intérieur de cette tasse. Après, il y a le tuyau d'évacuation de l'eau qui sort ici et il sort et il est évacué vers l'extérieur de l'appartement. Donc, lorsque il y a du sable qui bloque la sortie du tuyau avec le temps, il y a de la poussière, tout ça qui s'accumule et qui bloque la sortie du tuyau d'évacuation. Donc c'est bloqué. Donc au niveau de la sortie, tu as la tasse qui est à l'intérieur du climatiseur. Donc la méthode que je vais réaliser devant vous, vous pouvez la répéter facilement, il n'y a pas besoin de réparateur ou là. Vous pouvez appliquer cette astuce tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre le tuyau d'évacuation de l'eau du condensateur à l'extérieur et je vais prendre l'embout extérieur et souffler dedans pour que le sable qui bouche la sortie du tuyau d'évacuation se dégage suite à l'opération de soufflement sur la partie extérieure. Donc ça va se dégager le sable. L'eau qui s'accumule dans la petite tasse va pouvoir sortir via ce tuyau d'évacuation. Donc il va falloir tout d'abord éteindre le climatiseur. Il faut éteindre le climatiseur pour éviter tout risque de vous savez que l'eau et l'électricité ça va pas ensemble, donc il faut débrancher, éteindre le climatiseur et débrancher la prise du climatiseur. Il vous faut une pompe. Si vous avez une pompe, ça facilite l'utilisation, c'est-à-dire au lieu de souffler avec la bouche, on va utiliser une pompe. Donc شحال نديرو هنايا رايحين نسوفليو نتبعو التويو هذا اللي يخرج منه الماء تاع الكوندونساتور، نتبعوه للبرا في فلومبو تاعو مع لافان ولا يقطر الماء هذاك نورمالمون. راح نسوفليو
تسوفليو. دونك كاين دو ميثود، سوا تسوفلي بفمك ديريكتومون لانت فير لانتيريور، سوا تستعمل البومبا هذيك اللي يكونفليو بها الرواد، يكونفليو بها البنو، يكونفليو دونك الفيلو، الروضه تاع الفيلو يكونفليو بها لابوي اكسترا. تستعملها باش تسوفلي الهواء داخل التويو هذايا. ومن بعد واش يصرى، كاين الصابل هذاك اللي يطم مع الوقت والتراب ولا اللي يبوشي لا سورتي تاع التويو هذايا بالطاسه هذيك اللي تعمر هنا اناتيريور بالماء باش من بعد تخرج في التويو وتروح. التراب هذاك شويه الير هذاك راح يبوسي الماء ويبوسي الاخر، يبوسي لو صابل. دونك لو صابل فا راح الصابل هذاك راح يبعد على التربه هذيك اللي يخرج منها في التويو هذا، والماء يعاود من جديد يعاود يولي يخرج من التويو ديفاكياسيون تاعنا هذايا. دونك سوا استعملوا طريقه مانويال هكا تسوفري بالفم ديريكتومون في التويو، سوا اللي عنده بومبا هذه كما قلت لكم بومب مانويال على حال ماشي الكتريك، اللي نسوفلو بها الاخر رواد تاع الفيلوات ولا لي بوي اكسترا نستعملوها. دونك لازم نطفيو الكليماتيزور الحاجه الاولى، وتنحيو لابريس تاع التريسيتي كيما عباكم التريسيتي والماء سي ايكال دونجي. دونك راح نديرو لوبيراسيون هادية وتشوفوها معنا وان شاء الله شوفوا النتيجه. اسكو الكليماتيزور مازال يريح يقطر ولا لا. دونك ا تو سويت دوك نوريلكم. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous soufflez sur le tuyau d'évacuation de l'eau de l'extérieur, il va y avoir beaucoup d'eau qui va s'écouler sur la partie intérieure du climatiseur. Il va y avoir beaucoup de gouttes qui vont descendre du climatiseur. Donc il faut prévoir des chiffons de parterre ou bien des petites bassines comme celle-là pour que l'eau ne fait pas une inondation. Donc il faut le prévoir. دونك كي تسوفليو دوك فهمتكم ولا بالبومبا هذيك الماء راح يسيلكم من الكليماتيزور هنا. دونك دوما حنا اون اورا ديبرونشي الكليماتيزور، طفيناه نحيناه من التريسيتي اكسترا. دونك الماء راح يسيل بالبزاف منا. دونك يفو تنتظروا بني الارض من هنا من تحت كاع لابارتي التحتيه مع الحيط منا راح تتشمخ كامل. دونك سوا تجيبوا الجفاف، سوا شيفونه، سوا بيدونه، سوا زوج بيدونات، شوفوا نتوما كيفاش ديروا. المهم راح توسخ الحاله بالماء. دونك هاي ليك دوك نوريكم انا البومبا. عندي بومب هنا راح نستعملها، راكم تشوفوا في ليماج. سي ان بومب اللي الانسان يبوسيها تشوفوا بليد تاك تبرونشيها مع ان ماطلا بنوماتيك ولا امبوي ولا هكذاك وتغونفلي هادي جو لا برونشي مع الاكستيريور تاع تيو ديفاكاسيون ونبوسي بها. دونك اون فا فوار لوبيراسيون انصومبل. دونك هاي ديك لا بومب نتاعنا راكو تشوفوا. نوز افون لا بارتي هادي انفيريور هادي تطلع وتهبط. حنا نحكمو بلا مان نشدو باليد هنا من الفوق اون بوس اي سا سوفل. هاملك لي زومبو هنا ديفيرون امبو هنا في لا فان pour pouvoir s'adapter aux différents diamètres du tuyau. On va l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? La première chose qu'on fait, on doit éteindre le climatiseur. Je viens de l'éteindre. Je vais débrancher la prise d'électricité. Et on se retrouve dehors devant le tuyau d'évacuation pour utiliser la pompe. Donc voilà. Comme je vous ai dit, avec l'embout extérieur du tuyau d'évacuation, le climatiseur, l'eau, le climatiseur, le condensat, qu'est-ce que je vais faire? L'introduire. Je vais introduire dedans. Avec la pompe, tu vois, quel l'embout هذايا, هذا l'embout, je vais introduire à l'intérieur هنا, هكذا, je vais bien serrer et je vais commencer à pomper manuellement. راك تشوفوا comment هنا il faut poser contre le mur. هكذا, mais il va falloir tirer en même temps, on va tenir هكذا.
Donc il y a de l'eau qui circule à l'intérieur. Il y a de l'eau qui circule à l'intérieur de l'unité centrale à l'intérieur. Je continue. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le sable qui bouchait la sortie هذيك va laisser le passage stable. Regardez le cas qui, quand je vais descendre le tuyau, l'eau va s'écouler. Maintenant, normalement, c'est débouché. Bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, les ما عندوش la pompe manuelle هذه, la pompe manuelle, يقدر بفمو, ils peuvent souffler avec la bouche. Donc voilà, normalement c'est réglé. Je vais redémarrer le climatiseur, on va voir si il s'écoule toujours. Donc on a démarré le climatiseur ونشوفوا إلى مازالو يقطر ولا لا. هاد الفينومين صارف بعد ما كليماتيزور فونكسيون بوندون 3-4 ans لازم لا مانتونونس هادي. Donc il faut s'y attendre. Donc on revient à l'intérieur et on redémarre, on vérifie. Donc voilà le climatiseur après l'opération où j'ai utilisé une pompe manuelle pour souffler de l'air sur le sens contraire d'écoulement de l'eau afin que je puisse déboucher le sable qui bouche la sortie de ce tuyau à l'intérieur de l'unité HADI intérieure centrale. Donc je vais essuyer avec des sopalins les quelques gouttelettes qui sont ici pour que lorsque je redémarre le climatiseur, on va vérifier s'il y a de nouvelles gouttes qui s'écoulent ou pas, si l'opération de débouchage a réussi ou pas. Là, je vais utiliser le sopalin pour essuyer toutes les gouttelettes qui sont apparues sur notre unité centrale intérieure. On essuie. Donc, voilà. On essuie pour qu'il n'y ait plus de gouttes. Voilà. Voilà, bien sûr. Il y a de la saleté qui s'accumule sur notre sopalin. Ce n'est pas grave. On va nettoyer le climatiseur plus tard. Maintenant, ce qui nous importe, c'est la réparation de la fuite des gouttelettes d'eau qui s'écoulent du climatiseur unité centrale intérieure. Voilà. صافيك واش درت دركا استعملت سوبالان باش مسحت لي كوت تاع الماء هادوك اللي كانوا يسيلوا من الكليماتيزور ولي كوت كاع تاع الماء اللي سالوا سويت كي استعملت هذيك البومبا وسوفليت في سونس كونترير في تويو ديفاكياسيون من برا سوفليت الهواء اللي ديبوشا لي لا سورتي نورمالمون تاع لو تيو هذايا صافي من البتي باسان هذا ولا الطاسه اللي كاينه الانتيريور تعمر بالماء تاع الكوندنساتور ومن بعد تخرج من هذاك التيو نورمالمون تكون ديبوشات. دوكا خسر بزاف الماء راني نشفت كلش بالسوبالان باش نعاود نبرونشي في تريسيتي كليماتيزور تاعنا نعاود نديماريه ونشوف الى خلاص العمليه نجحت ولا لا اسكو مازال الماء يقطر ولا لا. راك تشوف يا بلو دو غوت هنا.
دونك نفيريفيو العمليه نجحت ولا لا. دونك فوالا جي rebranché le climatiseur à l'énergie électrique. J'ai branché la prise du climatiseur et je vais le rallumer pour voir s'il fonctionne normalement, s'il n'y a plus de gouttes qui s'écoulent de la partie intérieure, la partie centrale intérieure du climatiseur. Donc nous allons le rallumer et voir si ça a marché. Sur une autre vidéo, je vous montrerai comment nettoyer les filtres du climatiseur. Donc هنا واش راح ندير، اني برونشيت الكليماتيزور تاعنا في تريسينتي، درت لابريز ديالو، راح نعاود نشعلو ونشوفو الى القطرات هذوك اللي كانوا يسيلو من الداخل اسكو راحو ولا ما راحوش سويت ا لوبيراسيون تاع كي سوفليت الهواء في السونس كونترير من التيو ديفاكياسيون. اسكو ليدي تاعنا هذيك صحيحه ولا لا. اون فا نعاودو نشعلوها. اون راك تشوفو راه 26 دوغري. اون on va voir est-ce qu'il y a des gouttes qui vont s'égoutter ou bien خلاص. Donc voilà, l'opération a réussi. Plus de gouttes qui s'écoulent de l'unité centrale intérieure du climatiseur. Donc, je l'avais essuyé avec du sopalin. Il était sec, il reste au sec après avoir démarré le climatiseur. Donc c'est bon. Le tuyau d'évacuation de l'eau du condensateur fait son boulot et l'eau qui s'accumule dans la petite tasse à l'intérieur ou bien le boîtier, tout ça, sort de ce tuyau et s'évacue à travers le tuyau d'évacuation et ne s'écoule plus de la partie ou bien intérieure du climatiseur, donc l'unité centrale. Donc opération d'entretien du climatiseur réussie. Je sais, Benny, j'ai déjà cherché sur YouTube plusieurs fois. Après plusieurs recherches sur YouTube sur la solution de ce problème, je n'ai pas trouvé de vidéo parlant de ce problème. Alors que c'est un problème simple qu'on peut régler tout seul à la maison sans faire appel à un réparateur et comme ça économiser un peu d'argent et éviter de gaspiller de l'argent. Donc voilà, c'est réglé. Vous le voyez, hein, ça fait déjà une minute ou deux que j'ai rallumé le climatiseur sans qu'il y ait une seule goutte qui s'égoutte sur la partie intérieure. Donc opération réussie. J'espère que cette vidéo va vous servir, va servir à plein de personnes. Donc c'est une astuce géniale, il faut la partager au maximum pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de cette astuce et régler ce type de problème qui ne nécessite vraiment pas de faire appel à un professionnel et éviter de gaspiller de l'argent. C'est simple, c'est facile. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment nettoyer les filtres du climatiseur. Donc faire l'entretien des filtres du climatiseur. Donc je vais répéter en arabe pour les gens qui parlent en arabe. راكو تشوفوا دوكا بعد ما استعملت الطريقه تاع تسوفلي في التيو هذاك تاع اللي برا ليفاكيو الماء تاع كليماتيزور. بعد ما سوفليت نحينا المشكل تاع القطرات تاع الماء اللي يسيلو من لونيتي انتيريور سونترال تاع الكليماتيزور. دونك لا بارتي وين التيو هذاك يخرج من الطاسه ولا من البتي هذاك السو ان انتيريور تاع الكليماتيزور a été débouché grâce à l'opération هذيك. هاي نجحت، هاني شعلتو كليماتيزور
صافي دوكا واحد دقيقه ولا زوج ملي شعلتو ما كان حتى قطره راه يتسيل. راك تشوفوا وريت لكم بلي مسحتو بالصوبالا ها راه مريح ناشف، حتى قطره ما راه يتقطر. معناتها العمليه نجحت 100%. دوك هادية بحثت عليها انا في الانترنت، بحثت عليها في الانترنت باش نلقى لها حل، ما لقيتش. دونك ما لقيتهاش. ميم في ضربت ريشيرشيت في اليوتيوب ما كاش بزاف اللي يهضروا على المشكل هذا. دونك على بالي بني هذه سيت اون فيديو اللي راح تفيد بزاف منكم اللي عندهم هذا المشكل، باسكو حنا سيتو حنا في دول المغرب العربي، اون الجيري، في المغرب، في المروك، في تونس ومنا، في ليبيا، في السودان عندنا حراره مرتفعه والناس اغلبيه عندهم لي كليماتيزور في الدار. دونك هذا المشكل يظهر خطره في العامين ولا في 3 سنين. دونك هذا العام صدير طوطار لا بتيت طاس هذيك اللي يطم فيها التراب هذاك في داخل الكليماتيزور تبوشها بشويه تراب ويولي يقطر لك في لونتي سونترال هذه انترنت تولي تقطر. ومن بعد واش يديروا الغاشي الاغلبيه يروحوا يجيبوا ريباراتور، عمليه تاع والو ويخلص عليهم كما نقولوا حنا عندنا في الجيريان بقره وبنتها. دونك تضيع دراهم بيتمون الوغ كو عمليه سامبل تروح للتيو اكستيريور تسوفلي بفمك ولا تستعمل ان بومب هذاك مانيوال بون يسيح لك الماء في الديبي في الارض ومنا نيطوايي ومن بعد تعاود تنشف كلش، تعاود تبرونشي تشعل، راك ريغليت المشكل ديفينيتيف. دونك جيسبر بلي هاد لا فيديو تعجب الجميع، وشاركوا بارطاجيو هاد لا فيديو باش يتفادوا بها بزاف الناس، باسكو ما لقيتش هاد لاستيوس انا في الانترنت وماذا بيا نفيد بها الماكسيموم دو بيرسون. ابونيو لاشين تاعنا دي زيد ديفير 2017 باش نعطيكم دوت استيوس. راح نوريكم كيفاش راح نيطوايو هذا حنعاود نفتحو ونحيلو لي فلتر تاعو ونيطواي لي فلتر انتيريور تاعهم، تشوفوا كيفاش نيطوايو لي فلتر نتاع كليماتيزور. دونك كليكيو سور لا كلوش باش تجيكم كاع لي نوفيل نوتيفيكاسيون تاع لاشين نتاعنا. ميتي ديرو جيم، كليكي سور جيم، ليسي دي كومونتير وعطونا الراي تاعكم وشجعونا. نقول لكم اي بروشين فيديو تكنيك اي بريكولاج ان شاء الله. Aya, salam alaikum, allez, bonsoir et à la prochaine. Ciao.